يا بصير يا لطيف يا
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة بسيدنا وقدوتنا الوكيل مقدم محمد بن علي وآله وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي وآله بأن الله يولي درجاتهم في الجنة وينور الغرايهم ويزيدنا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع سادة السفيان وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها وبحرها بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة للصاحب الراتب قلب الإرشاد وغوث البلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحجاج وغسله وفرويه بأن الله يهدي شرائعهم في الجنة وينوي ضراياهم وعليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ولنا ولكم يا حاضرون بأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ما يرضى الله ورسوله ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين بأن الله يصحبهم السلامة ويردوهم إلى أوطانهم سالمين غانمين في خير وعافية ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذن ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نصلك بحق الفاتحة المعظمة وصدق المشاعر والدعاء العظيم. آمين. أن تفتح لنا بكل خير وأن تنصرك علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا محمد من أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وعن أنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا
من كل محنة وفتنة وبغض وغير إنك ولي كل خير ومدفع بكل خير ومؤمن لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا جنة وامنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنسنا وعظمنا ولا تهنا وآتنا ولا تهنا وقنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لا تهتك سترنا وعافنا وابونا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا. لا تهتك سترنا وعافنا وابونا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا. لا تهتك سترنا وعافنا وابونا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل له الوسيلة. اللهم صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر كل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب اللهم صل على محمد يا رب حسنا بالسعادة. اللهم صل على محمد يا رب واغفر
واختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا ربي وسلم يا حمد الخائفين منا ممن نخاف يا من الخائفين سلمنا ممن نخاف يا منجي الخائفين نجنا ممن نخاف يا من الخائفين منا ممن نخاف يا من الخائفين سلمنا ممن نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف سلام يا ذلك بنا بما نزل والمسلمين يا لطيف يا ذا الذنوب بما نزل إنك لطيف لن تزل بنا والمسلمين يا لطيف قلوبنا بما نزل إنك لطيف لن تزل بنا والمسلمين يا لطيف بالخلق يا عليم بالخلق يا خبير بالخلق عوذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف بالخلق يا عليم بالخلق يا خبير بالخلق يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف بالخلق يا عليم بالخلق يا خبير بالخلق عوذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حبيب يا حبيب يا كبير يا محيط يا حبيب يا حبيب يا كبير يا محيط يا حبيب يا حبيب يا كبير يا محيط يا الله بتوبة الله بتوبة وجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة وجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي وعلي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي وعلي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي وعلي جزا الله سيدنا محمد أنا خيرا جزا الله سيدنا محمد أنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد أنا خيرا جزا الله سيدنا محمد أنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد أنا خيرا جزا الله سيدنا محمد أنا ما هو أهله لا إله إلا الله المعبود في كل الزمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو ميزان لا إله إلا الله على من من جلال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا لطيف الإحسان جمع علينا بالإحسان احسن للغنيم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا يا رحمن يا الراحمين الحمد لله رب العالمين آمين آمين اللهم آمين 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 قبل قبل Amin, 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 آمين amin, amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Wali. Amin, amin, amin.
Amin. Bismillah. Nah, itu adalah doa bersama. Di sini Al-Bagir untuk mewakili dia. Ya. Kemarin ada kawan Al-Bagir waktu di Jawa siapa? Sedikit ya. Amal Akhbar. Maka ya, minta siapa? Walaupun di Kalimantan gitu. Walaupun 2 kalimat. Sekalimat 2 kalimat jadilah. Nunggu sama. Sampai tunggu saat aman datang. Iya. Siapa dikit jadilah. Guru salat ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in haqqa wa maqdirihil azim amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala hari ini telah mengumpulkan kita dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Dan juga salawat kita iringkan salam setelah henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Al-Bagir diminta mengisi daripada waktu senggang. Namun tidak ada materi yang bisa Al-Bagir sampaikan. Oleh sebab itu karena airnya sudah datang maka tayamum akan batal ya. Jadi peribahasa itu bila kita itu tayamum, kalau ada air itu, air sudah datang itu tayamumnya maka batal. Jadi karena airnya sudah datang, oleh sebab itu Al-Bagir akhiri ceramah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Pak Abi Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي وعلى اله وصحبه اجمعين. وقال المعلم رحمه الله بعلمه في الدار امين في كتاب الاذكار الامام النووي di bab hamdalah masih bab muji Allah Subhanahu wa taala yang mana yang terakhir membahas tentang hukum alhamdulillah ketika khutbah Jumat. Ya, mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Jika seorang khatib tidak mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka tidak sah khutbahnya. Begitu juga sholat Jumatnya. Penting bagi orang yang mendengar mustami, perhatikan khatib tadi mengucapkan alhamdulillah benda. Ya, apalagi dalam rukun-rukun yang lain. Terus juga ketika mulai anjurkan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Begitu juga di akhir. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wali dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Wa amma ibtida'ud doa, dianjurkan kalau kita berdoa itu mengucapkan kalimat alhamdulillah dulu. Bismillah, alhamdulillah, baru memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Saya tidak dalil nanti kita akan bahas hadis-hadis yang sahih. Kenapa harus mengucapkan alhamdulillah dulu? Ya. Beribadah di kitab salat nanti ada dibahas insyaallah di bab salat. Masalah alhamdulillah, kenapa mengucapkan alhamdulillah dulu ketika doa? Terus faslun yustahab hamdallah taala inda husnul ni'amah. Disunahkan mengucap kalimat alhamdulillah kalau lagi dapat nikmat. Alhamdulillah, nikmat apapun sudah. Tentu alhamdulillah. Ya. Lagi. Bisa minum ngombe, alhamdulillah, cucu alhamdulillah. Dapat badil dulu ngisi dari kekosongan, alhamdulillah. Dapat ilmu kita. Tanjur begitu ucap kalimat alhamdulillah. Banyak ucap kalimat alhamdulillah gitu nikmat itu datang. Kalau tidak kentut, sakit udah som lah kentut itu. Jadi kentut alhamdulillah, tapi itu suatu nikmat juga. Tapi jangan besar-besar.
Itu kita pribadi yang ucap tadi. Terus juga ketika menolak sesuatu yang tidak diinginkan, umpama musibah, sama tempat diri, alhamdulillah, jangan ucap di depan menginginkan musibah. Jangan. Ribut dia nanti tersinggung, mau jumpa ke aku kau. Begitu juga kita mendoakan seorang muslim, juga muslimin bahagia, teman senang, sukses, ucap kalimat alhamdulillah. Puji mereka dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan muji, "Oi bagusnya, suksesnya lulusan kau ini dan itu." Tapi tidak muji Allah, salah. Tapi dia alhamdulillah. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ata laila. Tak kala itu Nabi datang malam hari ketika di Isra ke Mi'rajkan. Di situ ada dua wadah, ada sikap wadah khamr, sikap wadah susu. Ada dua ceret, sikap susu, sikap khamr. Maka dilihat oleh Nabi dua-duanya tadi fa akhadha laban, maka Nabi ambil susu. Nabi ambil susu fa barahu Jibril, maka berkata itu Jibril, alhamdulillah alladzi hadaka lil fitrah wa akhadha al-hamr law ta'amata. Wahai Nabi Muhammad, ujian milikmu, ujian adalah milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada engkau wahai Muhammad fitrah, bersih umatmu. Dijauhkan dari bala gitu maksudnya. Kalau seandainya kau ambil hamr, habislah umat. Tapi engkau digerakkan oleh Allah SWT memberi apa? Susu. Ketika kapan? Ketika Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'raj oleh Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis ini membahas kisah tentang Isra Mi'raj. Begitu juga di bulan Rajab ini. Ya, itu maksud bulan Rajab. Itu sejarahnya yang dikenang bulan Rajab itu yang dibahas pasti Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan mewakili sedikit dulu daripada pengertian dari bulan Rajab. Rajab itu tuh disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh wa minha arba'atu hurum." Allah taala. Dikatakan sesungguhnya bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah SWT itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan yang diciptakan oleh Allah SWT. Di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia, bulan yang diagungkan. Yang mengagungkan bukan hanya umat Islam, tapi orang kafir pun mengagungkan bulan ini. Ya, bulan apa yang 4 bulan tersebut? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan yang bulan keempatnya itu Rajab. Yang mengagungkan bukan umat Islam. Orang kafir pun mengagungkan. Mereka kalau tak sudah masuk dalam Ashhurul Hurum, mereka sudah lepas dengan pedang. Artinya ribut-ribut lagi, akor. Memuliakan dari bulan tersebut. Biasa kalau peperangan, menyakor. Kalau di bertamu, ketemu, tak ngamu tamu, tak ada musuh. Becak, tidak ada musuhan. Anggap muliakan dia ada syurul hukum tadi. Ya, sehingga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu lepas senjata, ibu dah kata ribut lagi, tang ting dah kata lagi sudah. Diam tenang pada bulan-bulan tersebut. Ya, bulan Rajab ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya? Syahrullah. Bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan Sayyidul Istighfar. Bulan yang mana dianjurkan banyak baca istighfar. Antara ba'dal maghrib sampai isya, doa saya baca istighfar apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Setelah subuh sama maghrib yang biasa dibaca oleh salafus saleh kita 70 ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Allah ampunkan dosaku. Rabbighfirli warhamni, sayangilah aku, wa tub alayya, terimalah taubat aku. Nah itu Rajab. Nah, setelah Rajab tu namanya ada bulan lagi namanya bulan Sya'ban. Nabi itu bulanku kata Nabi Syahri. Berarti kalau bulan Nabi harus banyak-banyak baca salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu
masuklah bulan Ramadan. Ramadan itu bulan apa? Bulannya umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di situ diturunkan Al-Qur'an yang dimuliakan oleh umat Islam. Mengkafir. Mengkafir itu hanya memuliakan Ashhurul Hurum. Umat Islam 4 mereka memuliakan Ramadan juga dimuliakan juga. Makanya ada yang dikatakan bulan Rajab ini Badrun. Bulan Rajab ini seperti apa kalau kita nanamin? Siapa namanya? Pupuk ya, atau bibit. Ini perbanyak nih sekarang nih kita. Sholatnya, ngaji Qurannya, sholawatnya. Sekali lagi nanam. Lagi nanam. Ketika Syaban diperhatikan. Jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor, jangan sampai rusak. Seperti kita nanam udah besar, diawasi terus padi tadi, diawasi terus jagung tadi, diawasi terus tumbuh apa lagi, buah-buahan yang sini pokoknya pohon yang tumbuh jadi. Jangan sampai kurang. Kalau bisa ditambah. Ketika masuk Ramadan baru dapat hasil. Tanda orang yang dapat hasil berarti kan. Isi dari kita masing-masing belum susana. Tanda orang yang berhasil di dalam bulan Ramadan semangat dalam melakukan sholat tarawih, semangat dalam ngaji Quran. Kenapa? Hasil dari tanaman bulan Rajab sama bulan Syaban. Jadi perhatikan, kalau kita tidak ada semangat di tarawih, tidak semangat ngaji, berarti tidak berhasil panennya tadi. Tidak berhasil. Itu tanda orang yang berhasil menanam. Jingok di bulan Ramadan. Oh, soft tamu kali di tarawih. 2, 3, 4 menulis lagi sampai duduk dalam ujung. Sisip tak solat ngobrol pas gokok dan ngopi. Ini orang yang tidak berhasil ini. Gagal panen. Gagal panen. Jadi berhasil orang yang istilahnya tadi berhasil panen yang mana semangat di dalam menghidupkan daripada bulan Ramadan. Nah, di bulan Rajab ini juga peristiwa Isra wal Mi'raj itu mengingatkan sama kita itu bukan kita bagi istighfar baik, tapi yang perlu kita ingat masalah sholat. Sholat itu tidak. Aku masih bolong-bolong. Nah, itu tujuan daripada masuk bulan Rajab, menghitung, mengoreksi sholat-sholat kita meninggalkan sholat atau tidak. Dijingok di situ. Kalau seandainya ini meninggalkan, wajib digodok sholatnya. Kalau itu sudah balik tidak tahu kapan masa baliknya, sudah perkiraan, lebih asal perkiraan umur 9 tahun dia balik. Kenapa kalau dengan ketika 13 tahun, saya 12 tahun yang masuk dia baliknya, setahun lagi tidak menjaga sholat. Nah, jadi walhasil itu bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa namanya? Dianjurkan untuk mengisi kita masalah sholat. Sholat dulu 50 waktu. Kita 5 waktu masih baik, sibuk dengan urusan lain. Entah mundur, maju, mundur. 5 waktu. Sebab siapa bisa dapat 5 waktu? Antara siapa? Nabi Musa. Nabi Muhammad dapat dibantah ketika dapat perintah dari Allah 50 waktu kado dan untuk umatmu wahai Nabi Muhammad. 50 waktu dapat tak lagi main game dinamo, tak lagi main bulu tangkis, tak lagi main bola. 50 waktu habis untuk sholat kalau untuk sholat majlis taklim aktif lagi sudah sholat terus sudah. Oh 5 menit istirahat sholat lagi, 5 menit sholat lagi sudah. Hidup pun tak nanti lagi malam. Hidup cuma 2 jam lagi. Bahkan Nabi Musa tadi ditanya oleh Nabi Muhammad, apa kau dapat? Apa sholat 50 waktu? Kata Nabi Musa, jangan balik lagi. Umat kau tak bakal mampu. Balik sampai mudah-mudahan sampailah jadi 5 waktu. Tujuannya Nabi Musa itu bukan nunggu Nabi Muhammad ya, kau ngajar. Maksudnya apa? Nabi Musa itu dengan Nabi Muhammad istri ada tujuan maksud lain. Kenapa? Nabi Musa itu tidak baca mandang Allah. Tidak bisa mandang wajah Allah ketika dia pojok gunung Sinai. Gunung tadi berbelah. Akhirnya Wahara Musa sa'iqa pingsan Nabi Musa alaihi salam.
Nah, kata dalam sinilah diambil dalil oleh orang-orang memandang orang yang soleh itu mendatangkan hikmah, melihat daripada kekurangan kita. Kita punya guru kita ada Umar punya guru lagi, nah mandang dia buat Nabi Umar, Masya Allah, buat Imam Saleh, buat dia beda Habib Zain. Nah, itu beruntung, jadi kita duduk sama mereka, walaupun tak duduk sama guru, duduk sama mereka satu keberuntungan. Nabi Musa, tujuannya supaya baca mandang wajah Nabi Muhammad yang pertama kali aku yang mandang. Kenapa? Habis itu dengan Allah, Nabi Muhammad ketemu sama aku. Bertemu sama bahkan ini tidak usah disebarluaskan, bahkan saking Nabi Muhammad SAW mulianya itu beda dengan Musa. Nabi Muhammad ketika sampai juga turun tahap masih ke sendal tidak lepas. Kalau Nabi Musa ikhla'na alaih pas ke sendal ke qawaimu. Nabi Muhammad bedaan yang kedua bahkan saking mulianya umat Nabi Muhammad ada Syekh Abdul Ghani Jalani sebutkan dalam kitab Ali bin Abdullah bin Syahab, cucu anak yang Abdullah bin Syahab itu mengatakan ketika Nabi Muhammad sudah sampai Sidratul Muntaha, ada orang sujud. Ditanya, siapa itu? Cucu engkau wahai Muhammad. Siapa? Syekh Abdul Ghani Jalani. Tapi kalau disebut luas itu di dalam dari Ali bin Abdullah bin Syahab. Itu cucunya dia, mulia dia itu apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhasil. Wah, kita yang daripada Sadatul Alawi benar-benarlah kita di dalam mengembangkan ajaran baginda Muhammad SAW, begitu yang bukan sadar, yaitu harus memperhatikan dia beradab dan semangat dalam mencari ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani rahmati Allah Subhanahu wa taala, terus amalan yang lain di antara bulan Rajab di sini masalah puasa. Puasa ini dibahas. Artinya kata dalil puasa ada dalilnya, hadis dalilnya dhaif mengenai puasa. Apalagi disebutkan bahawa siapa puasa 3 hari berturut-turut dari bulan Rajab maka dosanya akan diampuni 60 tahun 70 tahun ya, kalau tidak salah itu 2 tahun. Saya yang akan datang dan lalu 70 tahun kalau sehari puasa bulan Rajab, setahun yang akan datang dan yang lalu diampuni kalau Allah SWT. Tapi di sini mereka orang-orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah mungkin, orang aku ada juga mungkin ahli sunnah wal jamaah sendiri mengatakan hadis ini dhaif, tidak bisa dipakai, dipakai. Oke, kita terima memang hadisnya dhaif, tapi untuk amalan sholihah, amalan yang baik-baik yang mendatangkan pahala tidak masalah. Tidak masalah. Seandainya pun tidak kati ampunan 70 tahun, intinya puasa berpahala dah. Berpahala, apalagi mungkin masih bujang, dianjurkan banyak-banyak puasa untuk menahan daripada hawa nafsu. Iya, apalagi yang sudah kabur boleh untuk berpuasa. Nah, itu dianjurkan, tidak masalah ngamalkan dari hadis dhaif tadi. Tidak kati dosanya. Ini masalah pahala tidak, bukan masalah halal haramnya. Nah, kalau masalah halal dan haramnya tidak boleh pakai hadis dhaif. Seperti apa? Jual beli. Tidak boleh. Jual beli. Apalagi Salam Muhammad masalah kolak, cerai. Oh, imam ini ngatakan cek ini dah apa kalau sana cek ini dah cek ini. Cek itu cek ini. Kita pakai hadis sahih. Ketiga, masalah pernikahan. Mohon maaf, mungkin ada yang bukan sadar Ba'alawi. Contoh, seorang yang bukan sadar boleh menikahi syarifah, ada gol cek ini deh, tidak boleh pakai. Hadis dhaif ini pelantarannya bukan masalah itu nih. Jadi dalam anggap syariat. Gol saya ikut nih gol. Ini kita umbek kalau masalah pernikahan ini halal dan haramnya. Seperti bisnis halal dan haramnya. Beda masalah puasa. Pahalanya dapat apa tidaknya, bukan masalah halal apa haramnya. Puasa halal baik. Tidak anda tidak dapat pahala, ya sudah. Tidak dapat pahala ampunan 70 tahun, ya sudah. Tapi dapat pahala dari puasa tadi. Semencegah daripada hawa nafsu. Dapat pahala. Nah, jadi berhasil
Maka dari itu ada yang sedikit daripada amalan-amalan yang bisa saya bahas. Intinya banyak istighfar yang nak baca, tapi amalkan yang lebih fili warahmatullahi alaihi diamalkan istiqomahkan itu sudah cukup untuk kita sekalian semua. Subhanallah wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mengundang untuk minggu